Kamini Sawan. Welcome to our news bulletin, The Jijesians. Highlights: Commerce students bag medals in Avishkar. Literary Association bagged second prize in Rangavaikhari. Dr. R.H. Kamble honored by Itihas Shikshan Mandal's award. Mumbai University honors 3 Jijesians on the Republic Day. Jijesians organize Jyotsav for school students. IT department organizes state-level Technowave 2K19. Students Council organizes a seminar on Industry 4.0. Purva Sawant participates in National Integration Camp, Gujarat. Cultural Association wins Purushottam Karanta. Swarada and Sonal become university rankers. Aishwarya Sawant honored with prestigious Shiv Chhatrapati Award. GJC girls bag huge success in MU powerlifting competition. Uddhav Kabir bags gold medal in All India ship modeling competition. And NSS organizes 7-day residential camp at Nerod. Now news in details. 5 students of Commerce Department presented their research projects in 13th Avishkar Research Convention and bagged a bronze and a silver medal in the second round held at Mumbai. Rutuja Shinde, who got a silver, had presented a project on income from waste management and employment generation of model. The project at PG level, awareness among people and performance of government agriculture credit schemes in Ratnagiri Taluka, was presented by Chaitali Kalyankar, Shubhangi Yadav, Naina Bhivande and Kajal Sawant. They won a bronze medal for their project. All the students were guided by their teacher, CA Ajinkya Pilankar. Congratulations to all. The play Adhik Dekhne Tari, performed by the students of Literary Association of the college, secured the second rank in the intercollegiate one-act play competition Rangavaikhari, organized by Rajya Marathi Vikas Samstha, Government of Maharashtra. This was the second year of this competition. The final round of this competition took place on 6 January at Ravindra Natya Mandir, Mumbai. After winning the zonal round held on 30th December, GJC participated in the final round and securing the second rank won a prize money of 1,25,000 rupees. Moreover, some students won individual prizes as well. Vinayak Panchal was declared best sculptor while Prasanna Khanvilkar won the prize for the best writer. Niranjan Sagwekar got the prize as the best painter, whereas Rishikesh Vaidya and Shreya Joshi were declared the best male and female actors respectively. All of them were felicitated with certificates and prizes in cash. Dr. Nidhi Patwardhan of Marathi department guided the students and played a major role in making the play a success. Our reporters had an interview with Dr. Patwardhan and the students who participated in Rangavaikhari. Let's have glimpses of the interview. नमस्कार, मी अनुष्का तांबे आणि ही माझी मैत्रीण नेत्रा केळकर. दरवर्षीच आपल्या महाविद्यालयातील अनेक विद्यार्थी आणि शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी अनेक विविध स्पर्धांमध्ये सहभाग घेत असतात, त्यामध्ये यश प्राप्त करत असतात. या यशाबद्दलच आपण त्यांचा इंटरव्ह्यू घेत असतो किंवा त्यांच्याशी गप्पा मारत असतो आणि हीच माहिती आपण JJCS तर्फे अनेकांना कौतुकास्पद सांगत असतो. यावर्षी सुद्धा रंगवैखरी या स्पर्धेमध्ये आपल्या महाविद्यालयातील अनेक विद्यार्थ्यांनी यामध्ये सहभाग नोंदवला आणि त्यात घवघवीत यश सुद्धा प्राप्त केलं. द्वितीय क्रमांक मिळवून त्यांनी इतिहासच घडवला असं म्हणायला हरकत नाही. तर याबद्दलच या संपूर्ण टीमची आपण मुलाखत घेऊया. नमस्कार, आज आपल्या सोबत आहेत रंगवैखरी टीमच्या मार्गदर्शिका डॉक्टर सौ निधी पटवर्धन मॅडम. तर त्यांना आपण या स्पर्धेबद्दल अधिक माहिती विचारूया. मॅडम, मला सांगा, रंगवैखरीची नेमकी संकल्पना काय आहे? रंगवैखरी ही महाराष्ट्र शासनानं म्हणजे त्याच्या मराठी विभागानं आणि मराठी विभागाच्या राज्य मराठी विकास संस्थेनं आयोजित केलेली ही नाट्याविष्कार स्पर्धा आहे. ही खूप वेगळ्या प्रकारची अशी नाट्याविष्कार स्पर्धा आहे. म्हणजे याच्यामध्ये चित्र, शिल्प, नृत्य, नाट्य आणि संगीत अशा 5 कलांपैकी किमान 3 कलांचा समावेश तरी तुम्ही तो नाट्याविष्कार करताना दाखवला पाहिजे. म्हणजे एकांकिका स्पर्धा असं नाही म्हटलेलं आहे, नाट्याविष्कार स्पर्धा म्हटलेलं आहे. आणि हे दुसरं पर्व होतं यावर्षी. मागच्या वर्षी ही स्पर्धा शासनानं सुरू केली. आता का सुरू केली तर विद्यार्थ्यांनीच हे सगळं करायचं असतं. म्हणजे विद्यार्थ्यांनीच नेपथ्य, विद्यार्थ्यांनीच लेखन, विद्यार्थ्यांनीच प्रकाश योजना, विद्यार्थ्यांनीच चित्र, शिल्प, नृत्य, नाट्य हे सगळं विद्यार्थ्यांनीच करायचं.
अर्थातच हे विद्यार्थी करत असताना त्यांना समन्वयक म्हणून कॉलेजचा कुणीतरी एक मार्गदर्शक लागतो आणि मराठी विभागाशी संबंधित असल्या कारणानं ही जबाबदारी मी स्वतःहून स्वीकारली. त्याला आमच्या मराठी वाङ्मय मंडळाच्या प्रमुखांनी मला साथ दिली. त्यामुळे या स्पर्धेमध्ये आम्ही सहभागी होऊ शकलो. याच्या पाठीमागचा आमचा उद्देशही हाच होता की आमच्या मुलांनी वाचायला लागावं, लिहायला लागावं आणि त्याच्यासाठी मागच्या वर्षी आणि यावर्षीही आम्ही 60 तासांचा शॉर्ट टर्म कोर्स त्यांना ठेवला की लेखन आणि एकांकिकेचं सादरीकरण कसं करायचं याचं. मुलं शिकतही होती आणि ते सादरही करत होते. Itihas Shikshan Mandal Maharashtra felicitates each year history teachers in Maharashtra who make crucial contribution to the field of history. This year, Dr. R.H. Kamble, Head of History Department of Gokte Zogaikar College, was felicitated with Guruvarya Shri M.K. Kerulkar Itihas Shikshak Award on 20th January in a ceremony held at Pune. 3 Jijesians, Dr. Yasmin Aute, Dr. P.P. Kulkarni and Mr. Gautam Shinde were awarded by the University of Mumbai for the excellence in their work. The award function took place on 26 January 2019 at Mumbai. Dr. Yasmin Aute, the Vice Principal of Commerce, was honored with Savitribai Phule Adarsha Shikshika Puraskar, whereas Dr. P.P. Kulkarni, Chemistry Department, was honored with the Best Teacher Award for this academic year. Mr. Gautam Shinde of Zoology, a non-teaching staff member of our college, was honored with the Best Employee of the Year award. Congratulations all of them. Every year, students of Geography Department of Gokte Zogaikar College organize Geotsav, an exhibition of geographical study tools for the school children in Ratnagiri city. This is the 4th year of this activity. This year, the exhibition was held at Shivaji High School, Zadgaon, Ratnagiri. More than 500 school students and their teachers visited the exhibition, handled the tools exhibited and learnt many new interesting things about geography. Students of our geography department gave necessary information to the visitors. Let's have some glimpses of the Geotsav. गोगटे जोगळेकर महाविद्यालय रत्नागिरी येथील विद्यार्थी आहे. माझं नाव अक्षय अशोक चव्हाण. मी TYBA या वर्गात शिकत आहे. आज आम्ही भूगोल विषयातील विविध वस्तूंचे प्रदर्शन शिवाजी हायस्कूलमध्ये भरवलेलं आहे. हे प्रदर्शन यासाठी भरवलेलं आहे की इतर शाळांमधील विद्यार्थ्यांना भूगोल विषयामध्ये विविध वस्तू पाहता याव्यात, तसेच ज्या गोष्टी त्यांना हाताळता येत नाहीत त्यांच्या शाळेमध्ये किंवा प्रयोगशाळेमध्ये त्या दाखवल्या जात नाहीत, त्या वस्तूंचे प्रदर्शन आम्ही आज भरवलेलं आहे. हे प्रदर्शन यापूर्वी पासून म्हणजे 5 वर्षांपासून भरवलं जात आहे. गेल्या 3 वर्षांपूर्वीपासून आम्ही विविध शाळांमध्ये हे प्रदर्शन भरत आहोत, कारण विविध शाळांमधील किंवा आपल्याच रत्नागिरी जिल्ह्यातील आसपासच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना ते प्रेझेंटेशन बघता यावं, यामध्ये आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन मांडले आहे. तसेच विविध स्थलदर्शक नकाशे तसेच विषयवार नकाशे यांचं प्रदर्शन आम्ही इथे भरवलं आहे. त्याचप्रमाणे दगडांचे विविध प्रकार, त्याच्यामध्ये
मॅग्नेटिक दगड आहे किंवा सल्फरयुक्त दगड आहे, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे दगड यांचे सॅम्पल्स आम्ही ठेवलेले आहेत, जेणेकरून आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे दगड आहेत हे मुलांना प्रत्यक्ष पाहून त्याबद्दल माहिती करून घेता येईल. त्याचप्रमाणे मातीचं सॅम्पल किंवा पाण्याचे सॅम्पल कशाप्रकारे मोजलं जातं किंवा त्याचा वापर कशाप्रकारे करता येतो याबद्दलची संपूर्ण माहिती मुलांना प्रत्यक्ष घेता यावी व ते कसं केलं जातं याबद्दलची देखील माहिती आम्ही. The state level intercollegiate competition, TechnoWave 2K19, was successfully organized by the Department of Information Technology of Gokte Zogrekar College on 2nd February 2019. It included 4 competitions, namely PowerPoint presentation, web development, language master and video maker. 72 students from 8 colleges of Ratnagiri and Sindhudurg district participated in this competition. Harshada Salvi of Phenolix College, Prashant Acharya of Arya Solutions Private Limited and Sachin Joshi, a wildlife photographer, worked as the judges for this competition. All successful students were honored with the trophy, certificate and cash as prize. Students of all the 3 faculties had a golden opportunity to interact with and to have training from an IBM official, Ashutosh Godbole. Mr. Ashutosh Godbole conducted a seminar on the topic Rising for Industry 4.0 with the Shikshit India Mission of 2019 at the backdrop. The seminar took place on February 16 in Radhabai Shette Auditorium. The seminar was conducted in 2 sessions. The first session dealt with Introduction to Industry 4.0 and the second session dealt with personality development from a professional perspective. Both the sessions were conducted in an interactive manner. This event had been organized by the Students' Council of Gokte Zogrekar College. The students of all the 3 faculties of college attended the program in huge number to make it indeed a great success. Here's the video. No problem. Ask. I was trying to make move for focus so that I could fit it in musical terminology. Okay, amazing. So after that it was 2186. 2186. This was the first group. Perfect. 25539. Perfect. This was the second group, and after before coupling them into 4 number time was also I couldn't match them with the musical terminology. No problem. ठीक है. Very good. Good thought. अब तो हम छोड़ दिए. The 7-day National Integration Camp of the National Service Scheme was organized in the Maharaja Sayaji Rao Vidyapeeth, Gujarat from 8 to 14th October 2018. More than 200 students from various universities of 12 different Indian states participated in this camp. Purva Sawant, the student of Gokte Zogrekar College, had an opportunity to participate in this camp as a member of Mumbai University's team. The camp aimed at introducing the NSS volunteers to the great heritage of Indian culture and to inculcate among them the values of integrity, equality and fraternity. Our reporter Shivani interviewed Purva in this context. Here's a video. तू नुकत्याच NSSच्या नॅशनल इंटिग्रेशन कॅम्पमध्ये सहभागी झालीस, तर त्यासाठी तुझं सर्वात प्रथम अभिनंदन. थँक्यू. तर हा कॅम्प कोणातर्फे, कधी व कुठे झाला याबद्दल सांग. हा कॅम्प महाराजा सयाजीराव युनिव्हर्सिटी बरोदा येथे झाला. त्यांनीच तो अरेंज केला होता आणि रिजनल डायरेक्टर अहमदाबाद यांच्यातर्फे आयोजित केला जातो कॅम्प. आणि ह्यावर्षी 8 ते 14 ऑक्टोबरमध्ये हा कॅम्प आयोजित केला होता आणि 12 राज्यांमधून एकूण 210 विद्यार्थी सहभागी झाले होते. या कॅम्पचं आम्हाला स्वरूप सांगशील. कॅम्प हा आधी 7 दिवसाचा कॅम्प होता. पहिल्या दिवशी आमचं रजिस्ट्रेशन झालं. त्याच्यानंतर सगळे सेशन्स सुरू झाले. सेशनला मग नो युअर स्टेट असं एक वेगळं सेशन होतं. यामध्ये आपल्या राज्याची माहिती द्यायची होती. म्हणजे आपल्या राज्यामध्ये खाण्यापिण्यापासून अगदी राजकीय सत्तेपर्यंत काय काय चालतं हे सगळं थोडक्यात सांगायचं आणि सगळ्या विद्यार्थ्यांनी सांगायचं होतं. त्याच्यामुळे प्रत्येक जण स्टेजवर जात होता. प्रत्येकाला ते स्टेज डेअरिंग येत होतं आणि त्यामुळे हा कॅम्प खूप छान झाला. तुझ्या पुढील वाटचालीसाठी तुला खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. GJC's cultural team won the prestigious Purushottam Karanda, standing as topper in the intercollegiate one-act play competition held on 7th, 8th and 9th of December 2018 at Bharatnatyam Mandir, Pune. Among the 19 entrants at the final round, GJC's one-act play Madam was highly acclaimed by the panel of juries. The play dealt with the theme of importance of education in women's life.
4 girls, namely Smithal Savan, Sakshi Kotawdekar, Gauri Sabre, and Aishwarya Bapat, played major roles in the play. Smithal Savan was declared the best actor and was felicitated with Sharad Talwalkar Karanda. The script was written by Rushikesh Turai. Mr. Manoj Bhise, an alumnus of the college, had directed the play. Omkar Sawant and Gaurav Bandbe played the background music. Convener of Cultural Department, Mr. Anand Ambekar, guided them all. This year has been remarkable for the arts faculty of Gokte Zograikar College as 2 girls, Swarada Mahabar and Sonal Kamre, secured first ranks and won gold medals in Mumbai University's BA and MA exams respectively, held in March 2018. Swarada Mahabar, now an MA student, did her BA in Sanskrit in our college. She, with the score of 88.25%, stood first in the subject at the university, and for this achievement was awarded Lakshmibai Dwarkanath Naik Gold Medal at the convocation ceremony. Sonal Kamre completed her MA in Sociology in our college. She, for securing the first rank at the MA examination held by Mumbai University, was felicitated with Kashinath Triambak Telang Gold Medal at Mumbai University's convocation ceremony held at Mumbai on 11 January 2019. We congratulate both these golden girls and their teachers for this glorious success. Our reporters interviewed both these golden girls to congratulate them and to know more about their success stories. Let's see their interviews. हॅलो स्वर्धा. हॅलो. तुला मुंबई विद्यापीठाचं गोल्ड मेडल मिळालंय संस्कृत विषयासाठी BA एक्झामिनेशनमध्ये. तर जेव्हा तुला समजलं की तू कॉलेजमध्ये आणि मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये सुद्धा पहिली आली आहेस, तर तुझ्या काय भावना होत्या, काय फिलिंग्स होत्या? ऑफकोर्स खूप आनंद झाला, कारण एक्सपेक्ट नव्हतं केलं की फर्स्ट येईल. म्हणजे कॉलेजमध्ये कदाचित आले असते, पण मुंबई विद्यापीठात येईन असं एक्सपेक्ट नव्हतं केलं. पण जेव्हा हे मला कळलं, जेव्हा मला लेटर आलं युनिव्हर्सिटीचं, तर मला खूप आनंद झाला. माझ्या फॅमिलीलाही खूप आनंद झाला. माझ्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आठले मॅडम, अभ्यंकर सर, मुसळे मॅडम, आत्ताच्या शिवलकर मॅडम, या सगळ्यांना खूप आनंद झाला. आणि तू काय विशेष मेहनत घेतलीस, तुला असं यश मिळालं हे? तर विशेष मेहनत अशी खरं तर काही नाही, पण जे सिलेबसला आहे त्याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं वाचणं, म्हणजे त्या रिलेटेड पुस्तकं जी फक्त कॉलेजमध्ये न सांगितलेली नाही आहेत, तर इतर जे आहे आउट ऑफ द बॉक्स त्याचा अभ्यास करणं आणि त्या रेफरन्सने आन्सर्स लिहिणं, त्याच्या नोट्स काढणं, असंच अभ्यास केला. तुला कोणाचा गायडन्स मिळाला? हाय सोनाल. तुला मुंबई विद्यापीठाचं गोल्ड मेडल मिळालं MA एक्झामिनेशनमध्ये सोशियोलॉजी विषयासाठी. तर जेव्हा तुला रिझल्ट कळला की तू विद्यापीठात आणि कॉलेजमध्ये सुद्धा पहिली आली आहेस, तर तुझ्या काय भावना होत्या? नमस्कार. सर्वप्रथम म्हणजे मला फार आनंद झाला. दुसरी म्हणजे माझ्या लाईफची सगळ्यात बेस्ट अचिव्हमेंट होती. आणि गोल्ड मेडल मिळवणं म्हणजे सगळ्यात मोठे म्हणजे महत्त्वाचं होतं. ते काशीनाथ त्र्यंबक तेलंगण गोल्ड मेडल मिळालं. त्यावेळेस सरांचा खूप सपोर्ट होता मला. फॅमिलीला पण खूप आनंद झाला. आणि मग तुला अशा प्रकारचे संपादन करण्यासाठी तू काय विशेष मेहनत घेतलीस? आमचं लेक्चर 9 वाजता सुरू व्हायचं, त्यामुळे मी पहिले काही 7 वाजता मी लॅबमध्ये जायचे, 2 तास स्टडी करायचे. दुसरं म्हणजे आम्हाला समाजशास्त्रात असे काही विषय होते ज्यामुळे आम्हाला खूप उदाहरणं द्यायला लागायची. तर मी ती उदाहरणं म्हणून मी पेपरमध्ये वाचत बसायचे. ते मी एका बुकमध्ये लिहून काढायचे किंवा आर्टिकल्स वाचणे, शोधगंगावर स्टडी. Aishwarya Sawant, the well-known Kho-Kho player of Gokte Zograikar College, has been declared Maharashtra government's prestigious Shiva Chhatrapati Award in the field of sports. Previously, Aishwarya has also received Government of India's Khelo India Scholarship and won Maharashtra government's Janaki Award and Rani Lakshmibai Award in the field of Kho-Kho. This year, she has got one more feather added to her cap with the declaration of Maharashtra government's Shiva Chhatrapati Award for her spectacular performance in the year 2017-18. Gokte Zograikar College proved to be the best in the intercollegiate powerlifting competition organized by University of Mumbai. The Jayashians Suchita Tendulkar and Pratiksha Salvi won gold medals, while Dhanashri Shelar, Tejaswini Sawant won silver medals. Lavanya Samsani, Neha Kamble and Neha Nene won bronze medals. 4 students have been selected for the All India Inter-University Powerlifting Competition to be held at Kerala. Principal Dr. Kishore Suktankar has congratulated all the students and their guide, Dr. Vinod Shinde.
An All India Ship Modelling competition was held at Delhi on 26 January 2019 on the occasion of the Republic Day. Our NCC cadet Uddhav Kabir participated in this competition and won gold and silver medals in power and VIP ship modelling respectively. Congratulations, Uddhav. Gokte Zogrekar College's NSS Residential Camp 2018 was held at Nirod. It was inaugurated on 25th December 2018 in the presence of RE Society's Secretary Mr. Satish Shevde, Sarpanch of the village Mrs. Shreyasi Bane, Mr. Uday Bane and Principal Dr. Kishore Suprankar. More than 100 NSS volunteers participated in the camp. NSS program officers Dr. Sonali Kadam, Mr. Shivaji Ukrande and Mr. Danish Gani successfully shouldered all the responsibilities of the camp. The camp included various activities such as claying the trees, embanking the river, teaching skills of self-defense to the students of Zilla Parishad Primary School, Nirod. It also included expert guidance through programs like Disaster Management Workshop and Sanitary Napkin Production and Campaigning Workshop, which proved beneficial for the participant students and for the residents of the adopted village too. Here are some glimpses of NSS volunteer giving basic training of karate and self-defense techniques to the ZP school students. That's all for now. Thank you. To read more news and watch interviews, visit our blog thedijetians.blogspot.com.